मुखेल वोळ तुमचे भितरलो कोण वोड तो तुमचो सेवक जावचो। नियाळा कादार आयज आमी सांत कातारीन द्रेशेल हिची परब समारंभताव। अमेरिका शारांतली गिरेस्त राजकुंवर जावन देखून सगळें सोडून ती एक माद्र जावन आपलें जिवीत पोरजेक भेटयता। आपली गिरेस्तकाय गरिबां पासत वापुरता। कितलींच इस्कॉलां अमेरिकन इंडियन्स आनी दुसऱ्या लोकां पासत ती सुरू करता। गिरेस्त फामिलींतली जावन पर्यंत दुसऱ्यांची सेवा ती करता। आयच्या समाजांत पळयतना आयज आमी मनशांची सेवा करतात, पूण आपुणूच व्हड म्हूण दाखोवंक सगळो आपलो जीव खर्चितात। पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी आमकां सांगता, निती विरेत देवाची भोक्ती ना। सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक राजकारब्यांक उलो करता। नितळ जावंक खोटेपण पयसावूंक उलो करता। वायट करिनासतना बरें करूंक आपयता। न्याय नीत राखूंक वावरूंक मागता। जरी आमी आमच्या पातकांनी तांबडी जाल्यांत तरी बर्फावरी नितळ धोवी जातल्यांत म्हूण बासायता। शुभ वर्तमानांत जेजू धर्मशास्त्र्यांची आनी फारिजेवांची कर्तुबां तांच्या तोंडार मारता। तांणी तिंट्यार सालाम घेवप, जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, दुसऱ्यांनी गुरू म्हूण पाचारूंक तांची आस आनी रूच। म्हजो थाराव ल्हान जावन दुसऱ्यांची मोगान सेवा करून देवा मुखार व्हड जावन ताका मानवलेलीं जावंक दर दिसाक वावुरतलें।